ଗଜଦନ୍ତ ପଲଙ୍କେଣ ଗଜଦନ୍ତ ପଲଙ୍କରେ ନ ଶୋଇକି ଏ ସାରଙ୍ଗ କହିଲେ ତଳେ କାହିଁକି ଶୋଇଛ କହିଲା ଗରି ମତେ କଲୁକି ମାନ गंगा को धारण करछंती कि शिव ठाकुर काहाकू धरिछंती चंद्र को नहीं मस्तक रे अर्थ चंद्र हे चंद्रमुखी ए प्रियराणी कह के काहे के मुहटा मारी के सोई मौसा मौसा कोन हसुछंती कहले गंगाधर भाई मुठी तुम जीवन तुम प्रियतमा तुम डाक शुणव न बाबा रे जमा शुणिले माँ कहे मुह कपिसी आउ जने कवि डाकिले सी हेले कवि सूर्य बलदेव बही संगीत कल्पलता नाई कौन डाकिले बाबा मानभंजन करुछंती माँ कैकेयींकर राजा दशरथ नाई केमती डाकिले कहले बाड़ी जाखी मनरु मान मारिदे 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 रे बाड़ी जाखी मनरु मान मारिदे बाड़ी जाखी मनरु मान मारिदे सुमुखी ये चंद्र वदने अरे कौन तौलकू मुह मत मत टे अन्ना अन्ना एबे बंधु अन्ना थरे तया थिले अन्ना थरे तया थिले अन्ना थरे तया थिले अन्ना थरे बंधु अन्ना थरे तया थिले अन्ना थरे तया थिले अन्ना थरे तया थिले अन्ना थरे ओरा को तको नेत्रे दीपद कथा किए कहले कवि सूर्य बलदेव अच्छा कैकेयींकर कौन मानभंजन है मुह माड़िकी शोची मो पुओ जहाँ कथा ता पुओ जाओ संसार संसार डुबी जाऊ समुद्र आसिक अଯୋଧ୍ୟା फसैन मो पुओ जहाँ ना अरे ता पुओ आम कहीं जाओ कहीं जापर मो पुओ जहाँ करी ये कथा मन भितर बसा बांधिक अच्छी बाबा पुणी डाकिले राजा दशरथ दशरथ एथर किए डाकिबे आपणकर भुवनेश्वर सांसद प्रसन्न कुमार पाठशाणी आधुनिक साहित्यर कवि कौन कहले आधुनिक साहित्यर कवि प्रसन्न कुमार पाठशाणी महोदय लिखिले गोटे कौन कहले कहले तो सुना पाद को धोई देवे घरी लुह जुड़ा नहीं स्वामी डाकुची
କବି ଡାକନ୍ତେ ଯେ ସମୟ ଅଭାବ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେଣି ହେଲେ ବାଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଯିବା ବାଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଗୀତ ବାଙ୍କାଙ୍କ ନାଁରେ ପଢ଼ା ହେଲାଣି ବାଙ୍କାଙ୍କ ଚୌପଦୀ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାଁରେ ପଢ଼ା ହେଲାଣି ଆମେ ତ ସେ ଭୁଲ କରିପାରିବୁନୁ କାହିଁକି ମୋ ଗୁରୁ ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ଗୁରୁ ଭିକାରୀ ଚରଣ ସାହୁ ଗାଁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦୁ ବୋଲି ସିଏ କଲେ ବାବାରେ ଯେତିକି ଆସିଛି ସେତିକି ଗାଇବୁ ପଛେ ଏ ଗୀତଟାକୁ ସେ କବିଙ୍କର ନାଁ କହିବୁନୁ ଗୁରୁଜନ ନାଁ ଶୁଣାଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆମ ବାଙ୍କିଗର କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭ ଡମପଡ଼ାର କବି କଣ କହିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳ ତିଲକ ନାଇଁ ବାକି କବିଙ୍କର ନାଁ କଣ ମାମୁ ନଟବର ବୟସ କଣ ନଟବର ଡାକିଲେ କେମିତି